Hello guys, welcome back to my channel and nandito na naman tayo sa panibagong episode at ngayon maglalaro na naman tayo ng panibagong game. So tara, samahan niyo ako, let's go! Hello guys, ang lalaruin nga pala natin ngayong araw ay Fa Fa Fa. So ayun, tara! Okay? Yun. Okay, so spin pa yan. Okay. Yun oh. Easy, 800. Okay, spin. Oh, yun. 800 ulit, oh. Kitang-kita naman, oh. Yun, spin pa. Okay. Spin. Yun. Sayang, oh. Yun. Easy, 800. Yun, oh. Yun, oh. Okay. Sige pa. Sige pa. Spin pa yan. Okay. Spin. Oh, yun oh. 800 ulit guys. Oh, ang bilis lang oh. Yun oh. Okay. Spin pa yan. Yun. Okay. Oh, yun oh. 800 na naman. Swerte natin sa ampaw ah. Okay. Yun. Oh, times 2. Oh, 1.6. Easy 1.6 guys. Okay. Yun oh. Another 800 na naman. Okay. Okay. Yun o. Times 8. Yun o. Times 8 guys. Yun. Kitang-kita naman o. O. Another 800 pa. So yun guys. Dito na lang nagtatapos. At for more contents like this, please like, comment, and share to my YouTube channel. I'm out.